Hello everyone, I hope you are doing great. Sehat selalu ya semua. Welcome back to my channel, The English Area Fun English. I am your coach, Betaria. Yuk, silakan merapat ke channel ini untuk belajar bahasa Inggris bersama Miss Beta. Kalian bisa memilih tayangan-tayangan sesuai dengan kebutuhan. Ada persiapan tes English for Academic Purposes, EAP, TOEFL, TOEIC, juga Business English, dan materi-materi lainnya yang siap untuk dibagi sesuai dengan request kalian di kelas. Alright, today we are learning about TOEIC reading Part 5 Incomplete Sentences and Part 6 Text Completion with our next grammar to learn, Grammar 9 Modification. Simak baik-baik ya, karena di akhir tayangan ini seperti biasa akan ada latihan agar kalian dapat menerapkan apa yang sudah dipelajari hari ini. Materi-materi yang dibagikan hari ini, yang kita bahas hari ini, khususnya untuk bagian latihan, dapat kalian temukan di buku Pre-Intermediate Level, Taking the TOEIC, Skills and Strategies, Wendition. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga tayangan-tayangan di channel ini bermanfaat. Thank you so much. Bagi yang belum, please support me by clicking the subscribe button. It's free. Nah, caranya mudah sekali. Klik tombol subscribe, lalu nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat materi terbaru. Thank you. Ini dia beberapa poin terkait Grammar 9 Modification yang akan kita pelajari hari ini. The points include determiners, adjectives, adverbs, and prepositional phrases. Okay, get ready with your notes. Let's get started. Ini dia, satu persatu akan kita bahas. This is point number 1, determiners. Determiners include articles, possessive pronouns, quantifiers, numerical adjectives, and demonstrative adjectives that modify nouns. Determiner terdiri dari kata yang digunakan untuk memperkenalkan kata benda yang terletak di depan noun atau kata benda, dan berfungsi untuk memperjelas makna noun tersebut. Let's look at the following examples. Kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama adalah kalimat berikut. She bought a scooter with her first payment. Dalam contoh ini terdapat penggunaan determiners berupa article, yaitu a scooter. Artikel seperti a, an, the. Contoh yang kedua, my house was sold last week. Di sini determiners berupa possessive pronoun, my. Example number 3, all employees must leave the meeting room. Determiners di sini berupa quantifier, all. Contoh berikutnya, determiner berupa numerical adjective. The supervisor liked the first proposal. The first is numerical adjective. And this is the example of determiner dalam bentuk demonstrative adjective. I think we should choose this place. Demonstrative adjective seperti this, that, these, those. Point number 2, adjectives. Adjectives modify nouns and come before or after a noun. Adjectives digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan kata benda. Nah, posisi adjektif sendiri dalam kalimat dapat terletak di sebelum atau sesudah kata benda. These are the examples. The first example, no more American products are available here. American products.
kata American yang kita butuhkan sebagai adjective untuk menjelaskan products, not America products. Contoh berikutnya, he had every precaution possible. Ini adalah contoh adjektif yang letaknya setelah noun. Perlu dicatat bahwa adjectives never agree in number with the noun. Bentuk adjektif tidak terpengaruh jumlah. Sebagai contoh, kata 3 week di sini berfungsi sebagai adjectives. Kita lihat cara penulisannya. 3 tanda hubung week. Maka dari itu seharusnya a 3-week training, bukan a 3 weeks training. He brought 2 big boxes. Bentuk big di sini adalah kata sifat, jadi tidak terpengaruh dengan jumlah. He brought 2 big boxes, bukan 2 big boxes. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya ya. Berikutnya poin yang ketiga, adverbs. Adverbs modify verbs, adjectives, adverbs, prepositional phrases, or a sentence. Adverb digunakan untuk menerangkan makna verbs, adjectives, adverbs, prepositional phrases, apapun kalimat. These are the examples. She writes skillfully. Skillfully di sini menerangkan kata kerja write. Catatan, linking verbs such as sound, feel, and seem are followed by an adjective, not an adverb. Masih ingat dengan linking verb ya. He seems tired. Bukan he seems tiredly. Linking verb diikuti adjective. He is an extremely good employee. She is a friendly boss. Sebagai catatan di sini, walaupun kata friendly, costly, deadly, and lively berakhiran dengan ly, they are adjectives and not adverbs dalam konteks ini. Jadi ada beberapa kata sifat yang memiliki bentuk sama seperti kata kerja, yaitu berakhiran ly. Oke, last but not least, point number 4, prepositional phrases. Apa ya prepositional phrases itu? Prepositional phrases modify a noun or a verb. Frasa yang terdiri dari preposisi dan objek preposisi, di mana frasa ini lebih banyak berfungsi sebagai kata keterangan atau adverbs. For example, first, I always buy fruits at the market near the office. Bisa kalian identifikasi bentuk prepositional phrasesnya? Ada ya, at a market dan near the office. Jadi ada preposisi at diikuti noun a market, kemudian near diikuti the office. Second example, please fill in the form in pen. Bisa juga ya kalian kenali prepositional phrase di sini. Ada in as preposition diikuti dengan noun pen. Okay, now it's time for you to practice. Semoga poin-poin penjelasannya cukup clear, jelas. Kita lanjutkan latihan-latihannya ya. Kita kerjakan. You can pause the video when doing the exercise. Pay attention carefully to those we have discussed here. Perhatikan poin-poin yang sudah kita bahas. Determiners, adjectives, adverbs, and prepositional phrases. Do your best.
Okay, this is the end of our learning today. Thank you so much for keep learning and watching this channel. I'll see you very soon karena masih ada beberapa materi lagi terkait grammar dalam TOEIC yang belum kita bahas. Stay safe and healthy. Be happy. Bye-bye.